Saka. Oh, yun! Yan. Hawakan mo. Pag ganun. Yan. Oh, yan. 1, 2, 1. O, dahil ganyan. O, isa pa. Parang wala. Dapat doon kayo sa gitna. Tsaka doon ka, pumesto ka. Ay, video pala. Libreng tubig. Megkerülve ugyanúgy ezen az úton, amelyről indultunk, jövünk. Randy! Oh. Ayan ang mga gwapo dito sa sa Europe ng mga Pinoy. Mananalo yan. First place. Tavaly pedig ezt a keván volt Saan ba yung nagsasalita? csinálni, illetve egy ilyen kiülőt Diba sakto yung sikerült uniform? Ano beszereznünk, uniform illetve sakto? a célért zajlik a szervezés, és hát köszönjük a Ay, ito yung videographer nila, oh. Sige. Yung mga sombrero nyo masyadong ganyan nyo kalte. Madilim ang mukha. Sádán meghatározó Okay. vállalatai köttek szervezettel. Oh, yung pubugi. Köszönjük nekik is a Napaharap yung number. támogatást. Nasa likod ng number. Okay. Ang abs. Ay, kumuha kayo doon, kahit dito kumuha. Kaya ano ko, Masusend ko na lang. Tingnan mo to. Talagang hindi ka pinicture. Nakakainis talaga to. Pangit mag-picture ah. Wala ka pa. Sila yung ginainitan. Ay, ang arte. Ang init eh. Ayun nga, may Oh, sorry mo. Kasi may pasok. Kasi nga may pasok. Yan ang mga kasali sa fun run. Oh, diba? Bising-busy sila. Excited ang mga Filipinos. Pagkatapos ng awarding sa Tapos ay yung mga nanalo, mga gurang. Balikan sa pambata. Bang! Sa award ng pambata. Hindi na bata na yung baliw. At least nag-participate na tayo. Lehet, hogy már sokan úgy mondják is, nem nagyon fogok sokat szerepelni, de az a tervem, hogy mindenkit megszólítok majd a nap folyamán, és akkor megkérdezem, hogy honnan jött, mivel foglalkozik ilyeneket, úgyhogy kapok majd vizet, illetve szőlőcukrot ma. Kiniklaim nila ang mga t-shirts sa mga hindi pumunta sa fun run. És aztán a harmadik évbe kerül. Ito na yung t-shirt ni Darwin. Darwin, nandito sa akin yung t-shirt mo. Menjetek be Okay. majd a kertbe, nézzetek körül,